Congratulations, United Pentecostal Church Baguer, Kawayan, North Cotabato. Malipayong pagsaulog sa atong ika-75 katuig na celebration or Diamond Church Anniversary nato sa atong buluhaton sa United Pentecostal Church. Pasalamat ta sa Dios nga ang buluhaton sa Ginoo nga nagsugod sa 1948 ug niabot na kita karon sa year 2023. Tangkod gayud nga 75 years na mga kaigsunan nga nagpabilin ang pagtulunan, wala mausab, wala mabalhin, nga ang bautismo sa ngalan ni Kristo nagpabiling gitudlo, ang pagkausa sa Dios o ang pagdawat sa balaang espiritu nagpabiling kini nga mao'y pinakadugukan, pinaka-iskeleton o pinaka backbone sa atong organisasyon o sa atong United Pentecostal Church. Usa, daghang salamat sa pagpanalangin sa Dios sa atong simbahan sa United Pentecostal Church Baguer o nga daghang mga kaigsunan nato nga nahimong mga pastors, mga ministro, mga evangelist gikan nining mao nga local church. Usa, salamat sa Dios. Congratulations Pastor Neil Aquista o sa tanan nga mga karaan nga mga membro nga sukad pa sa pagtukod dining mao nga buluhaton sa Ginoo. Ug usab mga kaigsunan sa mga bag-ong kaliwatan karon nga mga anak sa mga pinakaunang members sa United Pentecostal Church, padayon sa pagpangalagab o padayon nga magmalig-on diya sa Ginoo. Happy 75th Church Anniversary, Happy Diamond Anniversary, United Pentecostal Church Baguer, Kawayan, Philippines, pinakaunang simbahan sa United Pentecostal Church sa Mindanao at the same time sa tibuok Pilipinas. Congratulations, Pastor Niel, Sister Melody, o sa tanang mga kaigsunan nato diya sa Baguer. Kumusta kamong tanan? Ang Diyos magapanalangin, magadugang pa sa daghang katuigan sa atong pagselebrar sa anniversary sa kada tuig. So, once again, Happy Diamond Church Anniversary, United Pentecostal Church, Baguer, Kawayan, North Cotabato, Philippines.